Apa je anak yo pun. Tapi makin kelenun cipon ulama makikep, mabungkem, mada tada panapa. Orang laki si makanin haram ke binin. Orang laki si makanin ring tua si makanin haram kana poton. Anapa? Bini pakanin haram ke itu berarti idaftar lagi bini bekal ipa masuk ke apa neraka. Anak pakanin haram berarti katong jibting idaftar lagi untuk masuk ke apa neraka atas dalil hadis saya sebut. Apa itunya kento badang kena bada maren ben bisa ipaten. Wa narul akhirah. Apa akhirat ada maren ben tak bisa ipaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifina wal qailin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kesempatan siang hari mangken kaula ajunan langkong-langkong eka dinto majelis kalaban nikmat setak karekan kalaban rahmat dari ajunan Allah setak kabitong bahkan kalaban tambahan hidayat taufik kaula ajunan ia terakida pada kadinto halaman pesantren along polong sapeleen sataretanan sakancaan saperingan satatangkeun menuin undangan sahibal manzil mudir hadzal ma'had daril ulum ajunan semulja guru kita bersama Ki Haji Muhammad Hasibin Abdul Majid sekeluarga di dalam acara tasyakuran dan acara salamatan. Dari kadinto papangkian mulja isiang aremangken saya rezeki akidah kaula ajunan ngereng sambut kalaban arang sarang maus kalema Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ala asyrafi anbiya'ihi azkat tahiyat amin Allahumma amin. Salawat asarta salam mancarmu ke tep-tep iya torakinda keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban ilanjut akinda keluarga telema santri murid sahabat ban iteros akinda ka umat langkong-langkong umat secakang arok torok perintana ban penter ajawin laranganna mantur muka rahmat ban salam ikaulia kaula ajunan ban ipanyerep kana poto kantos ka are kiamat amin Allahumma amin. Para rabu sepademulja salas tarena abdi ngaturin poci da kaajunan Allah subhanahu wa ta'ala salas tarena abdi ngaturin salawat salam da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam waktu sampun cokop nare abdi na ikasokanin sarang mudir hadzal ma'had ajunan semulja Ki Haji Muhammad Hasibin Abdul Majid sekeluarga panggil itu kanin pakon hadir dateng dak kadinto halaman pesantren pakon mangkin ajunan sakeca dalam ajelas aki sakater hikmah dari acara papangkian isiang ari mangkin para rabu sepademulja akati siampun jelas akati siampun terang papangkian kaula ajunan isiang ari mangken eka dinto halaman pesantren tujuan pertama langkong-langkong dari ajunan para aulia ittalabah orang sepuna santre orang sepuna murid ajunan para bapak juga ajunan para ibu siampun sempat nitep potra potren ajunan dak kadinto lembaga iki kadinto kaula ajunan akumpol apolong kesempatan siang ari mangken nampakin perak, nampakin bunga, nampakin syukur da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sepademulja. Apa napa kaula ajunan? Pakon bunga perak. Paringin sempat nete potra potre da ka lembaga da ka pesantren. Kong langkong potra potren ajunan setetep eka dinto lembaga eka dinto pesantren ampon abuk teh sakseen sareng para ulama sakseen sareng para rabu
Itengalen langsung sarang socan para ajunan orang sepo santre, orang sepo na murid. Potra-potren ajunan benikun coma uning maus Al-Quran. Tapi potra-potren ajunan ampun mampu ngafal aki Al-Quran. Dari kadinto para rabu sepada mulja kaitu nikmat agung. Saya paring akidah kaula ajunan salaku orang sepo. Al-Quran ampun ajilas aki para rabu sepada mulja tugas sesangat berat. Manabi kaulah ajunan lalai dari tugas kain tonun cak sampai ngantos berangkat ke alam akhirat teretan i alam dunya dan kuleban pancinengan bekal odi yang sara para rabu sepada mulja. Panapa tugas kaulah ajunan terangaki dalam Al-Quran kalaban tebu ya ayyuhalladzina amanu. Sepertama tore syukurin alhamdulillah. Dan kuleban pancinengan paringin nikmat iman ke Allah Subhanahu wa taala sing kemelaluin kento ayat dan kuleban pancinengan itikanin bi Gusti Allah paimut bi Gusti Allah pasengak bi Gusti Allah pesen bi Gusti Allah tang kabula sa iman dak kasengko. Tentu nama Nabi iman dak ka Gusti Allah sejelas iman atas badan are pembalasan pagi alam akhirat. Tang kabula sa iman dak kasengko. Anfusakum mayu jaga ban wa ahlikum jaga binin bananan nara jak sampai pagi i waktu panggil dak keajunan Allah Subhanahu wa taala i waktu niteh ingat tengah na poin neraka tujuan troda pa ke dalam swarga jak sampai kaki deki i waktu prapan niteh jadi kake ban binin bananan keker ke dalam neraka. Itu pesanan Allah Subhanahu wa taala. Pakon jaga abe. Pakon jaga bini raji. Pakon jaga kacong ceping. Ulama nafsirin dekat dinto ayat dak remacaran aja ga abe. Tentona kalaban cakang aro torok perintah Gusti Allah. Aja ga aba tenton kalaban penter acewin larangan na Gusti Allah. Tapi tak cukup aba keinton. Tak cukup nyalamat aki aba. Dari kainto ayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah uning mator da keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ipakwa pamatura beliau ya Rasulullahi naqi anfusana dan kula ampun alhamdulillah paringin mampu ajaga aba dari ancaman na apoy neraka arten cepon Sidina Umar dan kula ampun paringin teka hajat mampu papareng dari ajunan paringin mampu arok torok perentan ajunan paringin mampu ajawin larangan na ajunan. Tetapi mungkin saya maturakin da keajunan Kanjeng Rasul fakaifa lana fi ahlina. Katipana pacaran. Dan kula kento tronya lamat akin bini dari apoy neraka. Dari macaran dan kula kento tronya lamat akin kacong ceping dari apoy neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam memujiban lah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adabu hale ajawab da Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ipaku adabun Kanjeng Gusti tanhau hunna amma nahakumullahu an wa ta'muruhunna bima amarakumullahu bih. Ya pada Umar mayu binin kakek ban keluargan kakek jeria ajak untuk atoro perintah Allah ban paceu mayu binin kakek ban anan kakek kalaban dari perang selarang Allah Subhanahu wa taala. Nah dari kadinto para rabu sepeda mulja. Tentona kento tak gempang atoro kaperentan Allah. Tenton tak gempang ajawin larangan Allah kecuali ikan di orang siampun ngauningin panapaan perintah Allah si wajib ben si sunat panapaan larangan Allah si haram ben si makro. Jadi jelas sesakak dinto para rabu pada mulja. Mengaji anak masakola kacong ceping.
memunduk potra-potre dak ka pasantren kaintoh perintah dari ajunan Allah untuk nyalamat aki kacong cipting dari apoi neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah manabi baraka ilmun potra-potren ajunan kelak sampun ipukteen, sampun isakseen, kasukses na potra-potren ajunan ikak dinto lembaga oleh hadiah mulai dari sekene sampai ke seraja. Kento para rabu pada mulja nang sebagian kitab terangaki deki kento potra-potren ajunan sampun ipa keluar dari kopur panggil dek hesab. Panapa hesab? Bitong na amal kemabanyak amal peku seban amal cubaan. Kalaban berakan ilmun, kalaban manfaat ilmun, salamat banyakan ka peku se. Maren ka ento bani langsung ipanggil ke dalam swarga. Ki ipanggil dak ka tempengan, tempeng na amal, tempeng ka maberak peku se, ka maberak ka cubaan. Kalaban berakan ilmun ban manfaat ilmun, alhamdulillah kacong ceping kaula ajunan bereen ka kalakuan peku se. Maren kain to cepon para rebu pada mulja menipes panggil ke dalam swarga ibri na bukun amal pak semangken kain to bukun amal para pan badai malaikat kangan ten kula ban kacer ten kula kain to bukun amal deki bekal pasrakin dak kacong ceping kaula ajunan sampona hesab sampona tempeng amalah maka kacong ceping kaula ajunan kalaban barakan ilmun ban manfaat ilmun bisa nerima bukun amal kalaban tanang sekangan. Mula bukun amal itarema kalaban tanang sekangan i waktu nyabrang maren dari mahsyar kabang labang swarga nyabrang ingat tangan apoi neraka maka orang sebisa nerima bukun amal kalaban tanang sekangan tak parlo kobetir ben tak parlo tako pakun salamat deki itas teteh tak kira keker ke dalam neraka tetapi kacong ceping cepon non saampona panggil dari swarga hesab lolos tempengan lolos bukun amal terima kalaban tanang sekangan sampun panggil kalaban nyamana ban asman aban innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum ken melana soro pagenteng yang kolen nyama kana foto nyama genteng kento para rebu pada mulja andi orang iman saat panggil ke dalam swarga kalaban gentengannya maka ento atamba gege atamba perak atamba mulja akhir kacong ceping kaulah ajunan panggil dari swarga fulan bin fulan fulanah bin fulan ngireng ajunan saya masuk ke swarga benih pas nuk ngelonok pak kacong ceping kaulah ajunan tinggal yakin abak selamat leitikanin dari swarga bukun amal ampun diterima kalaban tanang sekangan karena ampun lolos selamat dari hisab ben tempengan maka benih pas nuk ngelonok ke dalam swarga teh kacong ceping kaula ajunan atole kangan tole kacer di matang emak di matang embu di matang kakak di matang ngale di matang teretan di matang kanca di matang pereng di matang bela cepon ke Muhammad Hasibin di matang santre di matang tatangke kain to barabu sebenarnya mulja teti anak kento anak bagus pak pada benreng sepo bagus reng sepo bagus karena senyangu iman bisa nolongin nak foto se bagus kareng sepo senyangu iman bisa nolongin para rabu pada mulja lamilana dari kadin to sitong ulama dalam sebagian kitab karangan ada buah kinon ni'amul ilahi alal ibadi kathira wa ajalluhunna Muhammad. Sebagian ulama nang kitab karangan nake itu ada buah kinon ni'amul ilahi alal ibadi kathira wa ajalluhunna najabatul auladi nikmat saya parengaki dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ada kaula ajunan itu banyak para rabu pada mulja darin para tena Allah darin lampan darin sokin darin banyak nikmat sampun parengaki dak kaula ajunan dan kuleban panjenengan tak kira mampu arekan. Namun di antara nikmat seagung separengaki dak kaula ajunan cepon ulama ada tempeng dari andi anak uning ilmu agama uning iman dan Islam uning perintah Allah uning larangan Allah kenapa boleh sampai andi potre hafal Al-Quran
Kento paling agung atur-atur. Coba. Andi anak laki ganteng. Ngabes ring tuan seneng. Ngabes ganteng kacong kento beda wakton beda masa. Bila kacong dekila tua. Lah keluar dari kalakang muda enda ben kalancengen na. Lontor ke gentengen na tak pete lebur ngabes muan kacong. Sama ni kejukan jeping ratin. Waktu perapan ki paraban lebur aciling muan jeping seratin. Ngeneng gedebun kiai kelak tak kobeter tak paju fele. Tapi kegentengen rati karatin na jeping beda masan. Waktu paraban na ampon notop karatin na. Bada bangkit, bada senang mana bi nikmat-nikmat selain. Tetapi nah, ngakungin kacong ciping, ngakungin ilmu agama, ilmun manfaat barakah. Beni namung ika senang alam dunya, tetapi bekal ika senang pagi nang alam akhirat. Manter tepada potra-potre kaula ajunan. Amin Allahumma. Amin. Coba. Kentonon manfaat andi anak bagus. Eka andi orang sepo semangkat ke alam kubur paringin bejere salamet. Manabi tak tekel ro imut kento riwayat Imam At-Tabarani. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada buaki, Pak. Innallaha la yarfa'u darajatal abdi salih. Wa yaqulu ya Rabbi anna li hadhihi. Qal hadhihi bistighfari waladika lak. Cabaturana nun bade sitong orang sepola ke, orang sepo bini pada. Berangkat ke alam kubur masuk ke beng apate, paringin lolos nyangu iman. Paringin lolos nyangu Islam. Artena nyangu akidah setepak bener pada ben akidah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ben nyangu amalin salihah kelakuan sepekus. Salah abalah salamat. Salamat dari panapa? Jauh dari jurang seterbes ke apa neraka. Pada remah orang gila, masuk daerah kebunan seterbes ke swarga. Cau can abah salamat. Padang ganjarna amal bagus teman kelakuan alam dunia. Perak, seneng, Jember, Pak. Paski beda tambahan perak, tambahan bunga, tambahan seneng. Sampai orang kento penasaran para rebu pada mulia. Dalam penasaran sampai mator langsung dak keajunan Gusti Allah. Oleh keimbatan kula tambahan bunga kento Gusti. Oleh keimbatan kula tambahan perak kento Gusti. Oleh keimbatan kula tambahan seneng pangkat kento Gusti. Jawab dari ajunan Allah. Hadhihi bistighfari waladika lak. Arya kakek tambah bunga, kakek tambah perak, kakek tambah seneng. Barokan panyuun nak poton kakek, nyuun pangaporan nak poton kakek siodi ngalam dunya. Tatengara nak poto soleh kento. Tatengara nak poto andi ilmu barakah, ilmu manfaat ilmu minimal idalim sehari semalam karena kento ampun perintah dari sebagian kitab pelajarna. Ingat dereng sepo dua penmaren pajang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata panapa senengah dan kuleban pancinangan salah abala salamat abala mulja abala gaga abala apeng apa alengki kapang kada ki beda embuan bunga dari alam dunya, beda embuan senang dari alam dunya, beda tambahan pangkat dari alam dunya, berokan nak foto si odi sebagus i alam dunya, manter tepada kacong jeping potra-potre kaula ajunan amin Allahumma. Kainto ikandi orang sepo atina anak bagusnya alam dunya, orang sepon salamatnya alam kubur. Mana bi tepak kajalaka, tapi dengan syarat nyangu iman. Atina kacong jeping alam dunia dalam keadaan soleh solihah. Yang tepat kata bajira sakoni orang gelak orang sepon berangkat nyangu iman keng banyak nyangu dosa. Pon. Dalam kitab tafsir Al-Kabir karangan Al-Imam Fakhrur Razi itu cerita akinon. Pada sitong kejadian lamba zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa kejadian kayak non isi tong are, Pak? Itu gambar na orang atina anak salehnya alam dunia. Sementara abah yang utusa ke alam kubur.
Ceretan saka dito. Nabi Isa isi tong are kento abadaki pamiyusen. Kak kamana Nabi Isa ad-da'wah ngaji ke umat dekat tengkalako jalan sekaranin Allah. Isi tong are Nabi Isa kento Pak Bu lebat disetin penguburan. Lebat disetin kuburan. Sampuna semak dari kubur bede cereng, bede towat, bede lolong, bede tangis keluar dari kubur. Tapi jajah tak kerjat pangkalina Nabi Isa. Sampuna semak deka kuburan sareng Allah Subhanahu wa taala papadeng non. Bade sitong orang laki parapan nyamuk bi malaikat di dalam kubur. Bade sitong orang laki parapan esek sabi malaikat di dalam kubur. Nabi Isa namung tak tega, Nabi Isa namung kirimis ngamuk ke malaikat dek kareng laki kentonon. Nabi Isa tak bisa berbuat banyak karena ngakeli beliau bahwa malaikat benih ngamuk sajen tibi. Benih nyeksa kasokana tibi tapi beda semerenta Allah Subhanahu wa taala. Pontotok lekas itina aki orang kentobi Nabi Isa dalam kabadan esek sabi malaikat atas perintah dari ajunan Allah. Nabi Isa ros aki perjalanan sajan semangat. Dalam adawah ngajak bagus dah kaum umat sekibade alam dunia maleta andi nasib akatia nasib umat desiampon papadeng seksah kubur ada Nabi Isa. Tatok lekas para rebu pada mulja. Sampun Nabi Isa peleman dari pengajian, peleman dari ada walibat pole setin kuburan. Alhamdulillah Pak. Orang laki gelak si asal bedai jurang terbes ke apa neraka. Ampun ia leda kebunan seterbes ke swarga. Gelai waktu bedai jurang teh pangki seko, teh pangki jeneng adarin ena Pak. Tapi sampun peleman dari pengajian. Papadeng pole bi Gusti Allah reng laki gelak. Perak, seneng, perak, seleran, genteng, ben semacam manon. Akhirnya Nabi Isa timbul pertanyaan di dalam pangkaliinna. Arapa orang romi seksa apa, tusan apa, salan daya. Dan arapa orang romi iyalle dari seksaan na, ke dalam swarga na, apa keng tusan latada, atau bekeng. Bada sinolongin, bada siapa ento, bada singangkes. Walamma wasala ila baitihi salla rak'atain. Nabi Isa sampun ada pada kata 5 salat 2 rakaat. Wa ba'dal faragh min salati sampuna totok beliau dari salat 2 rakaat matur ke Allah Subhanahu wa taala kalaban pamator ya Allah ten kula toroone nga Gusti toroone nga dari ajunan apa napa orang laki karomi isek sabi ajunan panapa tusan panapa takaleron panapa salan. Itu pamator si pertama Gusti. Pamator si nomor 2 apa napa orang gila miyalle dari seksaan na kadalim swargan panapa tusan keng latada la bersih la mare la totok atau bekeng tusan kiba dekeng beda orang sinolongin beda orang siapa entoh tak abid dari pamator kento Rabu Jibril dak kata 5 malaikat dak kata 5 Nabi Isa kon pakon dari ajunan Allah panapa karabuna malaikat Jibril pakon nyampayaki 2 jawab dari 2 pertanyaan Nabi Isa ternyata jawab dari ajunan Allah Subhanahu wa taala atas pamatoran Nabi Isa ya Isa innahu ma ta'asiya wa munzumat kana fi adabi. Isa orang rua genesek sabi sengko berangkat ke alam kubur Isa orang ruanya ngutusa aras alanjeng umur aras alanjeng umur tusan siato bede itunda malolo sampai orang gelak taparak kalaban aja lah berangkat ke alam kuburnya ngutusa arwah Isa wa munzumat kana fi adabi mulain mate sampai dibudin saya ketawain kaki orang Isa tak cat pecat tak belembel tak buambu dari tang seksaan engki ya Allah ampun ngakeli ampun ngauning abdina jak sangkuna orang gila esek sabi ajunan karenanya ngutusa dak ke alam kubur pamator si nomor 2 Gusti panapa keng tusan latada mi yang kes bi ajunan dari seksaan nanya le ke dalam swargan panapa tusan ki beda keng beda ngangkes beda nolongin iya Isa bener jadi ya sangka anak kakek seston orang roki beda tusan keng aro beda senolongin beda sengangkes beda siapa ento Isa ko abdi telum toroone nga Gusti pasera siapa ento kento pasera senolongin kento pasera sengangkes dari penderitaan dari seksa na kento daya Isa cerita. Orang laki roy waktu mati aji nabinin idalim kabadan hubla, idalim kabadan ngandung. Akhirnya Isa binin alam dunya waladat walada. Binin alam dunya lahir beji laki. Sementara abun alam kubur parapan yomek kalaban seksaan.
Thumma rabbathu. Ilatinin anak laki jadi binin alam tunya Isa. Irabat hatta kabura sampai pergi ke dewasa. Dari dewasa kata Jepun ulama sampai depak ke umur 7 tahun. Anak anak mula depak ke umur 7 tahun. Anak kento laki ben bini lumran mula depak ke umur 7 tahun. Ampun andi sepat kapenteran. Kecak pinter. Panapa bukten? Lah bisa ngumpak tibi, tak usah tulang, bisa nginum tibi, tak usah latinin kareng tuan, lah bisa akalampian tibi. Lah tak usah pasang aki kama embun, lah bisa asotnya tibi waktu angingi ben seterus. Kento nak kana ampun pinter. Nah, isaat jeria isaat sing laanan la dewasa, dhahabat bihi ilal kutab, dhahabat bihi ila ba'di daril ulama. Bimbun kacong gila isaat sing la dewasa, ipasragi ka madrasah, ipatorok ka daril ulum. Eman para paniamuk di dalam kopur. Akhirnya sampun ada pak dari ulum itare masareng ke haji ilatinin sareng ke haji Ahmad Yasin contoh. Waktu perapan ngadep kacong bayi nak kaki seti mula ngaji cong bayi nung mula ngaji nak. Kepon ke Ahmad Yasin. Bayi maca Bismillahirrahmanirrahim bayi. Nuro aki Bismillahirrahmanirrahim. Kepon ke Ahmad Yasin. Kacong kinto nuro aki kepon. Bismillahirrahmanirrahim. Kelenon ajunan faham kapi ka arten keng coma sakater nau kedin. Tonton panapa bi ke Ahmad Yasin kacong genton. Tonton debu kalaban nyebut asmana Allah. Siapa ring raja-raja nikmat, tor siapa ring kene nikmat Gusti Allah mulain kaula ngaji ilmu agama. Tonton panikah santri gele, kacong gele. Nah mulai dari jiri Isa subhanallah mulai dari jiri Isa sampun kacong ala tau nyebut tang nyama i atas bumi bismillah sampun kacong ala tau nyebut tang nyama i atas bumi Allah sampun kacong ala tau ngalem sengkok i atas bumi Ar-Rahman Ar-Rahim pas tak jeti pas tak teke pas neser engko Isa senros akin seksa 6 an i dalam kopur. Coba bayangkan jepon ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan nipon kencerna benih kere makin kamak si para panesek seekopur. Kento mau Bismillahirrahmanirrahim keng mula ngaji. Tetapi karena Bismillahirrahmanirrahim kento termasuk dari jumlah ilmu setulang ngaji deka santre deka anak laken syodi alam dunya maka berakan ilmu kun tahu macam Bismillahirrahmanirrahim man sebeda curang terbes ke apa neraka ia ledek kebunan seterbes ke swarga kata pana papera ke panjenengan Pak Bu seberang ketelaku du malam manabi ajunan ireziken nyangu iman kata pana papera ke panjenengan sementara potra-potren ajunan lah meresang kolen ilmu meresang kolen ilmu agama uning iman uning Islam uning perintah Allah uning larangan Allah uning halal uning haram ma panteng kalakon ka Allah ma panteng kalakon ka kabulan Gusti Allah kata pana papera ke panjenengan i waktu barang ketelaku du malam ka alam kopur muga manter sakak dintu abadan amin Allahumma. Namila nang ireng nikmat mulja ke ento ajunan paringin sempat nete potra-potren ajunan dek kak dinto tempat uninga tak uninga mula mari mamunduk mari masakola ringan beban panjenengan pagi akhirat panapa pole ampun abukte saksien sareng para ulama potra-potren ajunan lan rema hadiah ki puru bahkan banyak dari binaan si afal Quran sanajan afal na kita hatam tapi ken afal para rebu sepeda mulja tempengnya benyan reng sepon ta afal Fatihah engkinon maka sinaku umek pane coba lah surah maca Yasin tanpa neku toladan ingkanat illa sayhatan beda dua enja aleng-leng janji seminggu depak ada apa terboleh ke budi. Di sini ku emek mana? Pas andi anak hatam Al-Quran, andi anak hafal Al-Quran. Subhanallah. Dari kadin totore sesuai kalaban maksud dan tujuan ibadah aki sareng kadin to lembaga, kain to acara syukur ngireng kaula ajunan. Papereng kalaban ate. Paterpes ke dalam pangkelina ajunan ngereng asyukur areng sareng maus kalema alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ala ashrafi anbiya'ihi azka tahiyat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para Rabu sepada mulja mantar muka kalaban barakana syukur seimaus potra potre kaula ajunan sebagus muka mantar tambah bagus sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nikmat saya paring akidah kaula ajunan muka mantar kalaban syukur saya sebut tambah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Kento se pertama. Se nomor dua para Rabu sepada mulia kento acara salamatan. Acara salamatan. Kenapa saya salamatan? Nyalamatan kenapa melalui acara haflat al-ikhtibar wal imtihan? Nyalamatan pesantren. Pesantren kento mulai ibina, mulai bangun kantos kare kiamat mantir tadi eben cacoben. Amin Allahumma. Amin. Senomor dua, kenapa saya salamatan? Nyalamatan santri laki, ben nyalamatan santri bini. Kenapa saya salamatan? Mak le sehat akal, mak le sehat batin. Lebih cepon makin banyak kabar osom corona. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kengi ciling dari tak pakai masker yang kaya panika tak takok sekali ke corona. Mantir selamat. Amin Allahumma. Amin. Para Rabu sepada mulja. Kento nyalamatan kacong jeping. Male sehat badana, male sehat akal. Karena orang ngari ilmu kento di antara bekal seputu ikan di santri selong molong ilmu. Kutu sehat badana ben kutu sehat akal. Mula sehat badan ben akal. Gempang kiai, gempang ustad si aduleng na ilmu dek kapotra-potren ajunan. Amin Allahumma. Senomor telo, setak kalah penting para Rabu sepada mulja. Nyalamatin ilmu. Sampun ikaw lebi potra-potren ajunan. Salamat na ilmu kento maledeti ilmu se barakah, maledeti ilmu se manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Musima akhir zaman kento para Rabu sepada mulja. Banyak reng penter maca kitab, banyak reng penter maca kitab, banyak reng alim. Keng tengkala kotak sesuai kalaban kitab. Anapa? Tak barokah ilmu. Tak manfaat ilmu. Panapa sabab kento non? Sabab panapa ilmu kento tak barokah, Pak? Ngala dua saos. Nomor sitong ilmu tak barokah kento, Pak, Bu. Langka kakurun. Langka kakurun. Banyak keluaran madrasah tak barokah ilmu pas karo mudir karo pengasuh si hormat ustadz sialatin siang malam tekna kerena ilang kain ibengalen salah tek besen nyelok tak sopan tat ya berenang kana atau kartat marara kana mau jupa becek kana kan banyak tak berokap saya hormat namun gelenon namun pengasuh saya muljaki namun pengasuh ustadz sialatin siang malam jangan ada arkan ento sekencang mere tak berokah ilmu boleh bengal kapasera ilmu tak berokah bila bengal kering tua dua jadi saya ngak guru reng tua dua jak sampai langkain mentero berokah ilmu mentero manfaat ilmu dua mana apa sabab ilmu kento tak berokah waktu ki ngaji waktu ki muntuk bi reng tuan ikirim bareng haram. Ini kasih sangat meren. Ini kasih sangat bahaya, Pak. Coba kakanan haram kentonon, coba kakanan haram, coba. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ada ya ayyuhar rusul. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Coba perhatikan ayat kenton. Ya ayyuhar rusul. Cepon para ulama, cepon para asatir kentong ngangkui kalimat jama ya ayyuhar rusul. Tak ada bu kalimat ya ayyuhar rasulu. Pana para hasian ibu kamaret. Nomor dua ikadinto kulu minat thayyibat. Para rasul. Dar-daran si halal. Wa'malu shalihatin lamari ada bareng halal sampean pas alakwa bagus. Majeng-ajeng terbalik. Mapas perbegan ngakan sepaka ada
perembagan amal bagus isa ibu deh. Punten tak tabalik. Kento wahyu benih kebaina kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kento dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Anapa mangangkui kalimah jama' ya ayyuhar rusul. Padahal ayat kento toron dak kanjeng Nabi Muhammad seorang diri. Nabi dan Rasul ampun sete sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Tapi mangangkui kalimah jama' sepejai kau ningin jak saungkuna perintah ada barang halal kento. Benih namung perintah ada kanjeng Nabi Muhammad tetapi juga wasiyatullahi lil awwalin. Pesan Allah Ta'ala dak kan nabi-nabi dan Rasul seka ada. Benih namung ke kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi para nabi, para Rasul seka ada lekan pesan saya ngajak sampai maka dalam barang haram. Terus rahasia si nomor 2 ma'adabu kulu minat thayyibat wa amalu salihah. Ma'amal bagus sebab nomor 2 ma'pas kakanan disebut keada karena para rabu pada mulia al halal asasul ibadah. Kakanan halal kento pondasin ibadah kaula ajunan. Cak maturan kakan si halal deki kiba bejeng. Terima bejeng. Kemun kakek akan barang haram. Jak tedung samalam. Apa saya siang keng saya kasaur ben saya kabusap saya kabuka bareng haram pentingna pada ben ajam ngeremen ke telur sampurukan abid debi abid rontoron nakoros ting toron beni matedes telur tatape mancon dadi satanian. Ada arten Pak. Namilana ulama ada buah kiman akala syai'an. Coba syai'an bisminakirah. Dari marten ay syai'an qalila. Siapa orang ngakan sekonni dari minuman secel gegan tak sampai segelas. Man akala syai'an siapa orang ngakan nasi saumpaan tak sampai sepereng. Masuk nasi saumpaan, masuk aing secel gegan ke dalam tabuk dari minum haram, dari nasi haram, asad jawarihuhu sya'am abah. Pasti deki anggota tubuhnya dia dekal amaksiat dedek ke Allah. Enda tanda kemaksiat pasti amaksiat. Mata maksiat gara-gara tabun ngakan bareng haram. Kopeng maksiat gara-gara tabun ngakan bareng haram. Tanang ngalakonin maksiat, soko ngalakonin maksiat, aten yang kecuba, aten ria, aten ujub, aten takabur gara-gara tabun ese bareng haram. Kento para rabu pada mulja bukti dari debu kento panapa alasanna kullu lahmin nabata min suhud wa fi riwayatin min haram fannaru aulabi. Arti singkat dari ayat daging setombu dari barang haram dibudin tak kira demam pakun kan neraka jadi. Artinya para rabu pada mulia daerah kadin tu jasnya beda orang ngobar anan Pak, reng sakampong gigir kabeh Pak. Oh jadi benih reng tua jadi mun anak yober, jadi komaran jadi budun gandruwo jadi aku. Orang segiding pasti gigir kabeh Pak. Anapa? Polan anak yober, anak Pak. Macan munanan Pak maki macan ngakanan hewan munanan tibi teh kakan Pak. Ajam benih hewan ganas Pak. Ajam benih hewan ganas. Tinglandi budu, coba budun bi ustad. Coba budun tete sokon bi kiai porkelap tempung Pak. Makila makai. Padahal ajam benih hewan ganas. Mula caucan budu mangken beda orang nguber anan patot makai kikir nabi orang, patot makai pesoan nabi orang Pak. Anak paju anak yober. Tapi mungkin kelenun cipon ulama makekep. Mabungkam. Mada tada panapa. Orang laki si makanin haram kebinin. Orang laki si makanin reng tua si makanin haram kana poton. Anapa? Bini pakanin haram ke itu berarti idaftaraki bini bekal ipa masuk ak apa neraka. Anak pakanin haram berarti kacong jipting idaftaraki untuk masuk ke apa neraka atas dalil hadis saya sebut. Apa itunya kento badang kena bada maren ben bisa paten. Wanarul akhirah. Apa akhirat ada maren ben tak bisa paten. Mata ada reng kikir. Padahal ringakan haram berarti aben idaftaraki untuk masuk ke dalam neraka. Bini pakanin perang haram benikeng nisar benikeng belas berarti bini idaftaraki untuk masuk ke dalam neraka. Dari kadin to cak maturan teh. Anak munduk 16 tahun.
semurok beni karo reng alem acampur weli keng bireng tuan selama bedepon tuk 16 tahun ketua kirim barang haram lek mulai enda deki kento mun andi gelar ustad mun andi gelar santre makile penter maca kitab bekal dadi santre burung bajingan tak dadi kento ki lumayan deh dadi santre burung bajingan tak dadi dadi santre burung kebajingan tak dadi ontong buki genteng sengak-sengak gara-gara kenyang ben barang haram lek mulai enda dari pesantren dadi santre burung bajingan asli menika saya kata kok gara-gara apa napa bireng tuan ipakanin barang haram. Nah dari kadin to para rebu pada mulja kadin to si nomor 2 hikman acara salamatan nyalamatin pesantren nyalamatin santri ben nyalamatin ilmu santri ngireng. Setiap abad kento abad akin acara imtihan cek camtoren kalaban kelakuan maksiat teh. Karo benih sajan ngunceng barakah, ngunceng derekah. Ben karo benih sajan ngunceng rahmat dari ajunan Allah ben ngunceng manfaat tapi ngunceng laknat isi tong lembaga teh sampai dadi masalah gele non i waktu acara imtihan benerna acara tasyakuran ban acara salamatan setak mestena teh campur kelakuan maksiat gele non pak ben paraben labu deden ben paraben pak joget istas pangkung sajeling matan ustad pak mundeng kampung tahun yang halal haram karo nyak benyan ustad apa sih perok kaki? Sefinasullah. Derem mama pak. Gelanun isi tong waktu pak. Bodo oreng pak. Anak nih pak joget di atas pak. Saksen bi wali murid. Pas bi eman pak. Tajo pak. Toron ping. Kaki dan nare pas sekolah benih. Patetia inul goyang ngebor. Eku apa? Kaki patetia ustad. Kaki patetia imratun salihai kiba mulai pak ngampul. Pelanan ya ciri joget. Kento non kento. Jadi acara imtihan saya ngajak camtorin kalaban kelakuan. Kento sangkolan dari para guru, sangkolan dari bengasapo 276 tasyakuran ben salamatan. Mun salamatan campurin bareng-bareng maksiat benih nyalamatin saja nyala ka aki para rebu pada mulja. Milana alhamdulillah. Ten kula ngarti ki guru. Anak pa mak karo kun epaung ke emak. Embu mata epaung ke. Karena aja ge hukum gak di sana. Karena aja ke hukum. Ring bini kita. Belek kapak secara hukum ring bini. Anak juara. Nerima hadiah. Man saya patati sakse. Panggil ke atas. Malay nampaki sokor. Ben isokoren bi orang saya baba. Tapi embu. Tak paung ke atas. Itu tata keraman. Ceping lah belik. Jangan pendenai petorok ke lembaga malay tati imru'atun salihah. Ya curin joget, ya curin anyanyi. Ya Allah. Pakuwa jadi makain deki ya junan Gusti Allah. Pakuwa ustaz saja lajinin ya junan Gusti Allah. Katempuan terus pada makai kering tuan. Alhamdulillah ya kak dinto lembaga. Acara imtihan sesuai. Kalau ben saya kesokanin para ulama. Sesuai kalaban saya sangkolaki dari para bengasepo 76 namung 2 acara tasyakuran dan acara salamatan mang termuka acara tasyakuran dan acara salamatan eterem asareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin para rebu sepada mulja senajan ajunan ampon tobuk miar saaki ocak-ocak ten kula ben tobuk ningelen robeten kula mun ten kula seston kita tobuk mangkin ajunan namung kento waktu ampun lapokol sitong kurang 10 sementara ten kula ki bedah kewajiban pole tempat lain dari kak dintoh pamator sesakon ni abdina nyuun sepora sebanyak ben nyacam abdina dari ada kantos akhir muga manter tetia tambahan ilmu sebarakah tetia tambahan ilmu semanfaat di lebih dekat dinto lembaga ben santrenah amin Allahumma amin wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.